जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, यूएई और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ मामलात गड़बड़ हैं। ये कोविड में भी चीज़ें सामने आई थीं, कोविड से पहले भी कुछ आईं, बाद में भी आईं और अभी तो हालात बिल्कुल ही ख़राब हो गए हैं। पाकिस्तान यूएई के $3.5 बिलियन वापस कर रहा है। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आउट ऑफ दिस $3.5 बिलियन $450 मिलियन का जो लोन है, पाकिस्तान गॉट बैक इन 1967 फॉर 1 ईयर, जो पाकिस्तान 30 साल बाद दे रहा है। यानी कि परवाह ही नहीं की, ले या हुआ है, थोड़ा बहुत चल रहा है, समझ रहे हैं। और अच्छे हालात भी आए हैं तो कोई नहीं, चल रहा है, कोई बात नहीं, समझ रहे हैं। अब क्या सिचुएशन, अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब अमारातीज कहते हैं कि भाई बस ठीक है, आपके ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ अच्छे हैं और आप इस वक्त जो जंग चल रही है इसमें आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। आप तो सऊदीज के लिए, यू स्टैंड फॉर सऊदी अरेबिया, यू स्टैंड फॉर यूएई, अपना ईरान के लिए खड़े हैं। समझ रहे हैं बात को। द सिचुएशन इज गेटिंग वेरी टेंस एंड एट द सेम टाइम इम्प्रेशन ये है, क्योंकि ईरान के अब ताल्लुकात, सॉरी यूएई के ताल्लुकात जो है वो सऊदी इंडिया से बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इस बात को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और कि ये क्या चीज़ है जिसको हमें देखना होगा या देखना पड़ेगा। अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो वैसे अच्छे हैं, लेकिन ये $3.5 बिलियन का जो लोन पाकिस्तान को देना पड़ रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोन है। अच्छा, यूएई ने क्या कहता है, इसकी स्टोरी है थोड़ी सी। यूएई जो है ये लोन रोल ओवर किया करता था, कभी $1 बिलियन का, कभी $2 बिलियन का, और यूएई पाकिस्तान से इंटरेस्ट ले रहा था 6.5%। ये पहले 3% हुआ करता था और पाकिस्तान ने यूएई को ये कहना शुरू कर दिया कि आप प्लीज ये जो 3% पे वापस ले जाएं, हमारे लिए 6.5 बहुत महंगा हो गया। लेकिन यूएई नहीं माना। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई आप ऐसे करें कि आप इसको महीने के लिए रोल ओवर कर दें, दिसंबर के लिए। यानी कि महीने महीने 2-2 महीने पे बात आ गई थी, महीने महीने 2-2 महीने पे बात आ गई थी। यानी कि मामला अच्छे नहीं थे, तो तभी ये सिचुएशन जो है वो डिस्कस हुई कि भाई आप लोन जो है वो वापस करें। अच्छा, अब पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इट रिक्वायर्ड $7 बिलियन का आईएमएफ प्रोग्राम। यूएई, सऊदी अरेबिया, चाइना को हमने अलहदा उनका को 12.5 बिलियन डॉलर के कैश डिपॉजिट्स लिए हुए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। तो अब पाकिस्तान के पास टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है वो कुछ 16-17 अरब डॉलर के करीब पड़ा हुआ है, 6.4 बिलियन प्रिसाइजली आई थिंक। अच्छा, अब उसमें से आपको ये 3.5 अरब देना है, तो इट मीन्स कि आपके पास टोटल जो पैसा रह जाएगा वो 13 अरब रुपया रह जाएगा। 13 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में पड़ा होगा आईएमएफ की, जो है वो साबित करने के लिए। अब आईएमएफ जो है उसके भी पैसे हैं। सो यूएई गवर्नमेंट जो है वो उसको पाकिस्तान ने ये फैसला तो कर लिया, दे रहे हैं। पाकिस्तान ने बहुत मस्के मुस्के लगाए हैं अमारातीज को, लेकिन अमारातीज ने पोजीशन बदल ली है। अब वो कहते हैं यार ये क्या, इनका रोज हमारे साथ रहता है। अच्छा, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही बड़ी खराब है, मार्केटें चल नहीं रही, पेट्रोल 458 रुपीज लीटर। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पेट्रोल जो है वो इतना ज्यादा महंगा हो जाए। समझ रहे हैं आवाज को, इतना ज्यादा महंगा हो जाए, नोबडी एवर थॉट ऑफ दिस, किसी ने सोचा भी नहीं था। ठीक है जी। और लेकिन अब क्योंकि हालात बदल गए हैं तो दे हैव टू, यू हैव टू सर्वाइव, आपको सर्वाइव तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी होगा कि अब आपको ये वो ऐसे जाने दिया जाएगा। तो एक तो इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि ये मामलात जो हैं वो गर्मी सर्दी हो गई है पाकिस्तान और यूएई की, लेकिन बोल नहीं रहे थे, बात नहीं हो रही थी। और आपको पता है यूएई ने पाकिस्तान के वीजे भी बंद कर दिए हैं। पिछले कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के लिए एक फैसिलिटी हुआ करती थी 48 आवर 96 आवर्स कि मतलब आप 48 आवर के लिए रुक सकते हैं, 96 आवर्स के लिए रुक सकते हैं। मतलब इवन कि मैं कई दफ़ा अमेरिका जाते हुए, रास्ते में यूरोप जाते हुए, हम चाहते थे चलो एमिरेट्स की टिकट ली, रास्ते में 2 दिन चलो दुबई रुके, 3 दिन, और अगले दिन फिर वहीं से फ्लाइट पकड़ी और आगे चले गए। हमारे लिए ये फैसिलिटीज उन्होंने खत्म कर दी। हालांकि इसको खत्म करना कोई तुक नहीं बनता था, मतलब कोई ये कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। आप तो कस्टमर, हम तो कस्टमर हैं,
ٹھیک ہے، تو کسٹمر تو اس کو تو آپ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانیوں کو یہ فیسیلیٹیشن نہیں دینا چاہتے. سو پاکستان میں لارجلی اس بات پہ کبھی، اس ایشو پہ ہم نے کبھی بات نہیں کی. سینسٹیو بات ہوتی ہے، اچھا تعلق رہا ہے، اچھا تعلق کبھی بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. اور اب دیکھیں پاکستان کا جو انفلوئنس مڈل ایسٹ میں بڑھا ہے، جو سعودی عرب کے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ ہے، یہ اس کی وجہ سے بہت ساری ریپوکیشنز آ رہی ہیں پاکستان کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا پاکستان جو $3.5 بلین اماراتیز کو دے گا، اس کے ساتھ $1.3 بلین کا یورو بانڈ جو ہے وہ بھی اپریل 8 کو میچور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ بھی تقریباً ایک چیلنج ہے پاکستان کے سامنے کہ یہ کیسے سروائیو ہم نے کرنا ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یورو بانڈ بھی ہو رہا ہے، اماراتیز بھی ہو رہا ہے. اماراتیز پاکستان کی اکانومی کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ ان کے پاس $12 ارب کے انہوں نے رول اوور کرنے ہیں. یورو بانڈ بھی میچور ہو گیا، وہ بھی پیسے دینے ہیں، تو $4.5-5 ارب تو ان کو دینے پڑ گیا. تو امیڈیٹلی ظاہر بات ہے پاکستان کو پیسے چاہیے، کچھ بھی نہیں تو $2-3 ارب تو اور چاہیے ہوگا، کہیں نہ کہیں سے دائیں بائیں سے آ جائے گا. اب گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ اگر $32-34 ارب ہے، گورنمنٹ ایکسپورٹ بڑھا نہیں سکی. گورنمنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے فورن ریمیٹنس کے اوپر. یو اے جو ہے وہ ہمارا قریبی تعلق ہونے کی وجہ سے ریمیٹنس بھی اچھی آتی ہے پاکستان کو یو اے سے. تو پاکستان از سو مچ ڈیپینڈنٹ آن یو اے. تو پاکستان اپنے آپ کو یہ ڈیورس، اچھا پاکستانی ہے، اور میں سچی بات بتاؤں، پاکستان کے ایک بزنس مین ہے ملک ریاض صاحب، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، آئی ڈونٹ ہیو کنفرم انفارمیشن، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلے ہی کچھ $6 ارب یو اے لے کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنا بزنس شروع کر لیا. وہ کہاں سے پیسے لے کے گئے ہیں؟ پاکستان سے لے کے گئے ہیں نا، اور کہیں سے نہیں لے کے آئے وہ. تو آپ یہیں سے امیجن کریں کہ کیا انہوں نے کیا اور کیا نہیں کیا. تو بہت سارے پاکستانی لوگ اگر وہاں پہ گئے، $100 ارب تو ہمارا یو اے میں نکل آئے گا جو پاکستانیوں نے وہاں انویسٹ کیا. لیکن یو اے کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، تم اپنے لوگوں کو روک لو، روک سکتے ہو. تو اگر انہوں نے یہاں پہ انویسٹ کیا تو نہ کرو، ان کو کہو لے جاؤ یہاں سے پیسے، تم لے جاؤ پیسے، ہمیں کیا پرواہ کرتی ہے. تو یہ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں پہ کماتے ہیں پیسہ، یو اے میں جا کے دبئی میں لگاتے ہیں پیسہ، اور اپنے پیسے کو وہاں پارک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لے آئے ہو، سو واٹ، گڈ، ویلکم، آ جائیں جہاں مرضی کھائیں پیئیں موجے مارے. ایک تو ان کے پاس ریکارڈ آ جاتا ہے ہمارا کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ پیسے لے کے آیا ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا چلو صحیح ہے، ادھر ہی بس پھر اب تم گزارا کرو. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ that's a very very embarrassing situation by the way, to be honest. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یار یہ جو ہے نا یہ کیا ہمارے جسے وہ کہتے ہیں نا ایک پرابلم ہے ہمارے سامنے یار، کہ کیا ہم ایک بڑی چیز میں پھنسے رہتے ہیں، ہر وقت پھنسے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ دس از گوئنگ ٹو بی ویری ویری پرابلمٹک. اور یہ ہمارے لیے ایک ایسی چیز ہے وہ جسے کہتے ہیں نا ہم اس کو کبھی بھی فرینکلی اسپیکنگ وہ نہیں کر سکتے. ہمیں کہیں نہ کہیں پہ مشکل ہی رہے گی، اور ہمارا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا. ہم ٹائٹ رہتے ہیں اکنامکلی. دوست یار بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یار ان کے کیا حالات ہیں، کبھی اس گھر جاتے ہیں کبھی اس گھر جاتے ہیں، یہ $1 ارب دے دو، وہ $1 ارب دے دو. اور پھر لوگوں کو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی گلا رہتا ہے یار کہ پتہ نہیں یہ کیا جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، اور کیا ایک وہ سچویشنز ہوتی ہیں نا، مطلب کہ آپ ہاں بھائی کیا سچویشن اس وقت آپ کے سامنے ہے، اور کتنی وہ جیسے کہتے ہیں نا بڑی حالات جو ہیں وہ بدل رہے ہیں یا بن رہے ہیں یا چینج ہو رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب یو اے کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ آنیسٹلی وہ ایک خراب ہی ہیں، اور یہ کبھی بھی ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، وہ کچھ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہ پیسے چاہیے، ہمیں یہ پیسے چاہیے ہر قیمت پہ چاہیے. یہ نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اگر ہمیں آج اگر یہاں سے نہ ملے تو کہیں اور سے چاہیے ہوں گے.
कहीं और से ना मिले तो यहाँ से चाहिए होंगे, दाएं से चाहिए होंगे, बाएं से चाहिए होंगे, सऊदी अरब से चाहिए होंगे। तो ये हम क्योंकि अपना पैसा जनरेट नहीं कर सकते, तो जब हम पैसा जनरेट ही नहीं कर सकते तो हमने क्या बात करनी है और क्या नहीं बात करनी है और क्या। ठीक है। तो ये अपना पैसा भाई, ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडियंस की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, उनके और मसले हैं। ठीक है। उनके और मसले हैं, उनके प्रॉब्लम्स और हैं। उनके प्रॉब्लम ये हैं कि भाई साहब हमें कैसे जो है वो अपनी ऑटोनॉमी ढूंढते फिरते हैं, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क। और उनको इस चीज़ का बड़ा एडवांटेज है। सच्ची बात तो ये है ना कि बड़ी इकोनॉमी होने के नाते वो चाहे खुल के खेलते हैं। अब उनकी 100 अरब डॉलर के करीब इंडिया यूएई के साथ ट्रेड होने वाली है। तो आप इमेजिन करें ना, तो कहाँ 100 अरब डॉलर और कहाँ हम जो है ना वो एक मुश्किल में रहते हैं सारा टाइम, ऑल दिस टाइम, एक एक बड़ी एक एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक सा एनवायरनमेंट है। यूएई जाएंगे, फ़ोन करेंगे, बाइन मिलने आए हैं। मैं नहीं बताऊंगा, एक दफ़ा मुझे किसी ने बताया, बड़े सीनियर बंदे ने, उन्होंने कहा जी कि हमने यूएई, इमरान खान दौर की बात है ये, तो उन्होंने कहा जी हम यूएई गए, पैसे चाहिए थे कोई 1 अरब डॉलर के, पता नहीं कितने, 1 अरब डॉलर ही आई थे। पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप बैठी हुई है, तब इमरान खान साहब तब वज़ीर आज़म होते थे। इनको लेके गए कि चलो जी ठीक है 1 अरब डॉलर लेते हैं, खाना खा लिया है, तो इमरान खान साहब ने पैसे ही ना मांगे इनसे, एमबीजी से। और पैसे ना मांगे उसकी वजह ये बनी कि उन्होंने बस गपशप करते रहे, पैसे नहीं मांगे। बाद में पाकिस्तान का जो मेन जो बंदा लेके गया हुआ था, तो उनकी एमबीसी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी योर हाइनेस पैसे हमारे किधर हैं? तो उन्होंने कहा जी आपके वज़ीर आज़म ने हमसे कहा ही नहीं है। तो वो फिर क्या हुआ कि बाद में फिर गाड़ी में उनको बिठा लिया, ले गए और डिस्कशन हुई रास्ते में, और फिर उन्होंने कहा चलें ठीक है हम कर देते हैं, कुछ इस तरह। तो वो कहीं न कहीं पे इस चीज़ को वो अंडरस्टैंड ज़रूर करते हैं कि यार ये ठीक है, बड़ा मुल्क है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इंडिया से जंग भी इन्होंने लड़ी है, इनके पास जेट्स-जुट्स भी हैं, अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी कर लेंगे, लेकिन इनको रगड़ो ज़रा, इनको रगड़ो। और किसी का कोई कसूर नहीं है, हमारे लोग, हमारे पास पैसा नहीं है क्या? हमारे पास बहुत ढेरों पैसा है। जो लोग हमारे यूएई में पैसा लेके बैठे हुए हैं, किस चीज़ का पैसा लेके गए हुए हैं यार? यहीं से लेके गए हैं, रोज़ हुंडी होती है यहाँ से, रोज़ हवाला होता है, रोज़ यहाँ से पैसा यूएई शिफ्ट होता है, डेली आज भी हो रहा है। ना हम रोक सकते हैं, ना वो कुछ करते हैं, और वो भी कहते हैं बस ठीक है, आने दो, पैसा आ रहा है इनकी तरफ। तो मैं तो इस चीज़ को देख के समझ के और ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है ना वो चाहिए। अमारातियों के पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है। दे डिपेंड ऑन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ सपोर्ट। उनको अमेरिका की सपोर्ट चाहिए। हमें ये अमेरिका की भी चाहिए, हमें चाइना की भी चाहिए, हमें यूएई की भी चाहिए, सऊदी अरब की भी चाहिए, कतर की भी चाहिए। ये हमें हर एक की सपोर्ट चाहिए होती है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि हम अपने अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो लगता ये है कि कहीं न कहीं पे जो लीडरशिप है हमारी, उसको ये टफ़ वो सिचुएशन से गुज़रे हैं, और हम फ़ैसला करने के लिए तैयार नहीं हैं। और अगर हमें फ़ैसला करना पड़ेगा, तो फ़ैसला ऐसा करना पड़ेगा, जिसमें हम अपनी बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए तेल पाकिस्तान में 458 रुपीज़ हो गए, महँगाई वैसे हो रही है। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है हुकूमतें बोलती नहीं हैं, क्योंकि हम अच्छा भली रेमिटेंस भी आती है हमें यूएई से, हमारे पैसे भी वहाँ फँसे हुए हैं। तो हम तो छोटा-सा मुल्क है, लेकिन डिपेंडेंट तो हम उनके हैं, क्योंकि अगर 5-7 अरब डॉलर वहाँ से आना बंद हो जाए, हमारे लोगों के हालात ख़राब हो जाएँ, जिस तरह हमारे ईरानियों के साथ अभी जो उनके वो बने हैं, तो वो कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? ईरानियों के साथ कुछ हो जाए तो क्या होगा? ठीक है ना? तो ये ऐसे ही है कि अब क्या करना है और क्या उन्होंने नहीं करना। तो एक सिग्नलिंग जो है वो बड़ी अजीब किस्म की हमारे सामने आ गई है। और आपको मज़े की बात बताऊँ कि पाकिस्तान ने आज तक प्रॉपर्ली कोशिश ही नहीं की कि हमें ये फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। उसकी वजह ये है कि द मोमेंट हमारे पास थोड़े पैसे आते थे, हम फटाफट जाके लगाने शुरू कर देते हैं। अपनी याशियों में जहाज़ ले ले, गाड़ियाँ ले ले, मज़े कर, पार्टियाँ कर, लोगों पे लगा दे, सड़कों पे लगा दे,
اپنی کانسٹیٹوئنسیز میں لگا دے, وزیر اعظم ادھر کر دے ادھر کر دے, اور پھر او یار کر لیتے ہیں. تو جو بھی آتا ہے نا, جو بھی حکومت میں آج کل آ رہا ہے, سب کے لیے ایک ہی پرابلم بنا ہوا ہے کہ میں نے کیسے اپنی بیلٹ ٹائٹن پوزیشن میں کام کرنا ہے. تو اب انڈیا کے ویسے آپ دیکھیں نا, اماراتیز وہ بڑے قریب ہو گئے. دی اماراتیز گاٹ ویری کلوز ود دی انڈینس, ہمارے دوستوں کے ساتھ, اور ان کی قربت بڑھ گئی ہے. تو اس میں مجھے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ بڑھے ان کی قربت, اٹس نائس, ایوری کنٹری از انڈیپینڈنٹ. لیکن ظاہری بات ہے, محمد بن زید جو ریسنٹلی گئے تھے انڈیا ڈیفنس ڈیل کرنے گئے تھے نا ان کے ساتھ, کہ بھائی پاکستان کی ویسے ڈیل ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ کریں آپ, ہمیں بھی کریں آپ, تو تاکہ پاکستان کے اوپر ہمیں ایک روب رہے کہ انڈیا کے یو اے سے اچھے تعلقات ہیں. لیکن کیا انڈیا اماراتیوں کے لیے لڑے گا کبھی؟ نیور ایور, دے ول نیور فائٹ. یہ صرف اسی طرح ہے کہ پاکستان کل کو اگر سعودی عرب کا ساتھ دے گا اگینسٹ یو اے ای, فار انسٹنس اگر if this situation hypothetically جنریٹ ہوتی ہے تو ہم انڈیا سے پریشر ڈلوا سکیں پاکستان کو, تو پاکستان کا توڑ جو ہے وہ انڈیا ہے. سمپل سی بات ہے نا. تو جی پاکستان کا توڑ انڈیا, جیسے چائنیز بھی سمجھتے ہیں جی کہ انڈیا کا توڑ جو ہے وہ پاکستان ہے. تو یہ ہمیں وہ کر رہے ہیں. لیکن نریندر مودی اور انڈین لیڈرشپ وہ تو کبھی بھی اپنی جان نہیں دیں گے کسی کے لیے بھی, اور وہ کوئی اپنا بندہ جو ہے اس کو رسک میں نہیں ڈال دیں گے. یہ ایسے نہیں ہے, ہمارے جیسے لوگ نہیں ہیں وہ, ہمارا ڈفرینٹ مزاج ہے, ہم ڈفرینٹ سوچ کے لوگ ہیں, ہم ڈفرینٹ انداز میں رہتے ہیں. انڈیا اگر آپ کہیں گے کہ کسی کے لیے کسی کے ساتھ چلائے یا کسی کے ساتھ شولڈر ٹو شولڈر لڑائیاں کرے, نیور ایور ایکسپیکٹ دس. اس کو سوچیں بھی مت. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور پاکستان کی اب فسکل سپیس تو شرنک ہوتی جا رہی ہے. آئندہ کیا ہوگا, کیسے چیزیں چلیں گی, لاٹ مور ٹو سی. دیکھتے ہیں. تھینک یو.